आसनसोल लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो अभी मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोरोना काल के कठिन समय में भी एक बार भी अपने संसद क्षेत्र में यहां के सांसद को जनता देख नहीं पाई है। उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यह आरोप आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वामफ्रंट उम्मीदवार सह सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने शुक्रवार को रानीगंज मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा आयोजित प्रतिवाद सभा के दौरान कही। आसनसोल लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो अभी मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोरोना के काल में कठिन समय में भी एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में यहां के सांसद को जनता नहीं देख पाई है। यहां तक कि उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यह आरोप आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वामफ्रंट उम्मीदवार सह सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने शुक्रवार को रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा आयोजित प्रतिवाद सभा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रेल के 151 ट्रेनों को 109 रूट पर निजीकरण करना चाह रही है, जिसका पूरे देश में वामपंथी संगठन विरोध कर रहे हैं। रेल, सेल, कोल, बीएसएनएल तथा अन्य लाभजनक संस्था को केंद्र की मोदी सरकार बेचने पर तुली है। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने यहां के सत्ता दल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पर तो ना कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है और ना ही प्रशासन द्वारा लोगों पर दबाव दिया जा रहा है। लोग अब भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है। रानीगंज में लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रानीगंज को संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने के बजाय मात्र 2 वार्ड 88 एवं 89 नंबर को लॉकडाउन किए जाने से क्या कोरोना संक्रमण को रोक पाना संभव होगा? ऐसी स्थिति में लोगों को सजग होकर रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर सीटू नेता देवीदास बनर्जी, सुप्रियो राय, दिव्येंदु बनर्जी सहित काफी संख्या में सीटू नेतागण उपस्थित रहे। हम इसके खिलाफ में आवाज बुलंद करना चाहते हैं। যখন এই মিটিং করছিলাম একজন পুলিশের অফিসার বলছে যে আপনাদের এই সব কতদিন চলবে। আমরা তাকে বললাম আমরা গায়ে থাকি, গায়ে মনসা পুজো দেখেছে, যতক্ষণ না ফুল পড়ে ততক্ষণ ঢাক বাজে, যতদিন না এই জোড়া ফুল আর সিঙ্গেল ফুল পড়বে ততদিন সেই জোর এই প্রতিবাদে ঢাক আমরা বাজাবো। আমাদের আন্দোলন কাউকে বিব্রত করার জন্য নয়, हमारा निर्दिष्ट दाबी है। आज सोचो हिंदुस्तान के शासकों, बंगाल के शासकों से पूछना चाहता हूं कि इस महामारी में जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम आप लोगों ने नहीं उठाया। हमारा देश में, हमारा रानीगंज में आज सैनिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि टेस्टिंग मशीन बैठाना पड़ेगा हर मोहल्ला, हर वार्ड, हर बूथ में, हर पाड़ा में। कॉर्पोरेशन को, केंद्र सरकार को, यहाँ से बाबुल सुप्रियो निर्वाचित हुए हैं, कोई आके बीजेपी को जो लोग वोट दिए, वोट दीजिए, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन इस महामारी में आसनसोल के सांसद मिस्टर इंडिया बन गए, उनको हम लोग आज तक देख नहीं पाए हैं। अगर विपत्ति में हमारा विधायक, हमारा एमएलए, हमारा मंत्री, हमारा सांसद अगर इस विपत्ति में दिखाई ना पड़े तो समझना चाहिए कितना निकम्मा सांसद हमने आसनसोल के संसद क्षेत्र से भेजा था। जब हमने सवाल पूछा कि भारतीय निजीकरण का, रेल का निजीकरण करके क्या आपको मिलेगा? आप जो बीएसएनएल को बेच रही हो, आप जो सेल भेल को बेच रहे हो, रानीगंज जो कोयला खदानों पर जिसका खनिज टिका हुआ है, पश्चिम विरोध प्रदर्शन रानीगंज स्टेशन तथा रानीगंज मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समीप की गई। रिटार्ड করানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ এক হও। গোরা ভারতের লাইফলাইন রেলকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ এক হও। 151টা রেলকে মোদি সরকার জবাব দাও। 109টা রুটে হচ্ছে ট্রেন বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? মোদি তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র কেন? মোদি সরকার জবাব দাও। সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। এই রানীগঞ্জের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এই ছিনিমিনি এলাকার স্বার্থে কর্পোরেশন জবাব দাও। এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এই রেলের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। রেলকে আদানি আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন? মোদি সরকার জবাব দাও। এই করোনা সেলের বাজারে রেল, তেল, কয়লাকে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? মোদি সরকার জবাব দাও। चल रहा है चलेगा। रेल में काम करने वाली मजदूर कर्मचारी को छट्टी करने का मोदी सरकार की सिद्धांत के खिलाफ में हमारा लड़ाई चल रहा है, चलेगा। लड़ाई चल रहा है, चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। ए लाल झंडा जिंदाबाद। ए लॉकडाउन लॉकडाउনের পাগলপনা নাটক কার স্বার্থে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। মোদি সরকার হয় হয়।
এই নির্বাচনের সময় ভারত মাতার কথা বলে প্রতিদিন ভারত মাতাকে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। ইঞ্জিনকে লাভ জিন্দাবাদ, এসিআইটিউ জিন্দাবাদ, এই লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ। এই রেলের শ্রমিক কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে রিটায়ারমেন্টের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? মোদী সরকার জবাব দাও। গত 16 এবং আজকে 17 তারিখ দুদিন গোটা ভারতবর্ষে রেল ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ করার প্রতিবাদে আমরা বিভিন্ন স্টেশনের এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন, একদিকে যেমন লকডাউন আর অন্যদিকে আনলক, এই টানা পড়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইউনিয়ন মিলে আজকে গোটা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা রেল স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ করা হবে রেলকে বিক্রি করার বিরুদ্ধে। এই সরকার আসার পর এবং এই লকডাউনের ভেতর অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে আলোচনা না করে অথবা সামান্য ছুঁয়ে পার্লামেন্টকে যেন মনে হচ্ছে পৈতৃক সম্পত্তি, এরাই যেন সম্পদ সৃষ্টি করেছিল, এরাই বিক্রি। 37% মানুষের ভোট পেয়েছে, এরা সব মানুষের ভোট পায়নি। পার্লামেন্টে ওরা মেজর আছে, ফলে পার্লামেন্টে পাস করে নিচ্ছে, কিন্তু 37% মানুষের সমর্থন আছে, তার বাইরে তোমার মানুষের সমর্থন নেই। এগুলো তো মেজর ডিসিশন। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে শিল্পগুলো তৈরি হয়েছিল নেহরুর সময়, সেগুলো ছিল যে বেসরকারি হবে, হচ্ছে কম পুঁজি কম পয়সায়, যেগুলো বেশি দিন খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠা হবে, যেমন বিদ্যুৎ মুক্তম, এগুলো প্রাইভেটে যাবে। কিন্তু যেগুলো লং টাইম ধরে কারখানা তৈরি হবে, অনেক পুঁজি লাগবে, সেগুলো গভর্নমেন্ট করবে। এটা নেহরুর পলিসি ছিল। ফলে রাষ্ট্রের পরবর্তী ক্ষেত্রে কয়লা এবং সহ আরও কিছু জায়গা, ব্যাংক, তোমার এলআইসি ফেলআইসিগুলো মানুষ লড়াই করেছে, অনেক অসঙ্গতি ছিল, কর্মচারীরা লড়াই করেছে, মানুষ লড়াই করেছে, ফলে ইন্দিরা গান্ধীর সময় এগুলো রাষ্ট্রীয়করণ হয়। কিন্তু এরা এমন একটা ভাব করছে যে আজকে দেশের যে অবস্থাটা খারাপ, একটার পর একটা যদি আমরা বলি, জিএসটি কী জন্য করা হয়েছে, তাদের লাভ কী হলো বলা যাচ্ছে না। নোটবন্দি ফেল করেছে, কারো টাকা উদ্ধার 1 পয়সা হয়নি। এবং এই যে সম্পত্তিগুলো বিক্রি করছে, সব না, রেল সমেত সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, যেন মনে হচ্ছে এরাই তৈরি করছে, এরাই বিক্রি করছে। রেল কর্মক্ষেত্রে যে 50% যেটা করে দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে করা হয়েছে। 151টা ট্রেনকে হচ্ছে যে প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, অনেক স্টেশনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক এই যে এমপ্লয়মেন্ট যে সৃষ্টি করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ছিল যা নীতি এদের, যে আমরা কম লাভ করে আমরা ওখানে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করবো যাতে নতুন ছেলেরা চাকরি পায়, এই নীতিটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে হচ্ছে যে এর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ হবে। কোলের স্ট্রাইক হচ্ছে মারাত্মক হয়েছে, যা অতীতে কখনো হয়নি। এবং রেলও হচ্ছে রেলের কর্মচারীরা লড়াই করছে। বাইরে থেকে আমরা সিআইটিউর তরফ থেকে সাধারণ মানুষরা এর পাশে দাঁড়াচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো মূল্যে হচ্ছে রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যা বিক্রি হবে তার প্রতিবাদ হবে, এবং চূড়ান্ত প্রতিবাদ হবে। সেটা এরা ধারণা করতে পারছে না, এরা বাজার মাত করতে পারবে না। मोदी होचट खाबे ही खाबे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।